Shalom, Shalom. selamat malam semuanya. Good evening, everyone. Tuhan Yesus memberkati pertemuan kita hari ini. I believe that God will bless our meeting this very evening. Dia ada di tengah-tengah kita, God is in the midst of us. Dia mengerti apa yang kita perlukan, God knows what we need. Dia sanggup menyediakan apapun yang kita butuhkan. God can provide whatever we need. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, God is not too late to help Dia us. tidak pernah kekurangan He- cara untuk menyelamatkan God kita. has every ways to save us. Anda dan saya percaya, Do you believe that? kalau Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. If you believe that, Amen. you will see the glory of God. Iya, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Iya, oke, kita akan segera melihat Injil Yohanes pasal yang ke-11, We will see John chapter 11, ayat yang ke-40. John chapter 11 verse 40. Sometimes I get confused. I should read it in English or Bahasa. Ya, I read in Bahasa Indonesia. iya, oke, silakan. Ayat 40 Bu ya. Ya, Kata Yesus kepadanya, ingatlah apa yang sudah aku katakan kepadamu. Kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang sangat hebat kepadamu. Allah akan menunjukkan kuasa yang sangat hebat kepadamu. Amin. Amin. Bagian Anda dan saya cuman percaya. We just need to believe. Kalau Anda dan saya percaya, If you and I believe, maka Allah akan menunjukkan kekuatan dan kedahsyatannya God will show His power and miracle pada Anda dan saya, to you and to me, sehingga dunia melihat So that bahwa the- Allah yang kita sembah, so that the world will know the God that we serve. Dia bukan pendusta dan Dia bukan pembohong. The God that we serve is not a God who lies. Tapi Dia Allah yang benar. He is a true and living God. Amin. Amen. Saudara, saya melayani Tuhan ketika saya bertobat umur 19 tahun. So I've been serving God when I just accepted Christ when I was 19 years old. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Yesus. So I came to know the Lord in the midst of my family members who were not Christians. Keluarga kami adalah keluarga penyembah berhala. So my family, they worship idol. Nenek saya adalah seorang kejawen. My grandmother is one of the, she's one of the minister in this Javanese ritual. Kami punya perewangan-perewangan We yang have, membantu nenek saya bekerja. okay, we have like helpers who helps the grandmother. Keluarga kami tidak ada damai. In our family, there's no peace. Di dalam keluarga kami hanya banyak pertengkaran, perselisihan. In our families, there's a lot of argument, fighting. There's no peace at all. Dan saya tumbuh dalam keluarga yang kacau. So I literally grew up in a family that is Ayah saya messy. penjudi, My father's a gambler. mami saya seorang yang nggak percaya Tuhan juga. So my mom, she don't believe in Jesus. Saya bertumbuh dalam ketakutan. I literally grew Saya up with fear. takut akan masa depan saya. I was fearful of my future. Saya menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran. So I grew up as a young woman full of fear in my life. Saya menjadi seorang yang menjadi penimbul masalah. Atau saya ini troublemaker. Nah, Di mana ada saya, di situ ada persoalan. So I grew up as a woman full of troublemaker. I make trouble. Wherever I go, there will be a trouble. Di mana ada saya, pasti ada masalah. Wherever I go, there will be trouble. Sampai akhirnya umur 19 tahun, So finally, when I was 19 saya years old, bertobat, I accepted Jesus. saya terima Yesus I accepted Jesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat as my pribadi Lord and saya. Savior. Hidup saya berubah. My life began to change. Mulut saya yang kotor, My mouth that speaks vulgar words. suka maki dan marah, I used to curse people and scold people. dirubah Tuhan. And God changed. Saya nggak pernah marah lagi. And I no longer be angry.
Karakter saya yang jelek dan buruk My character was bad character. dirubah Tuhan. God changed. Itu disaksikan oleh mami papi saya, And my father and my mother, they were witness over my life. The change keluarga in my besar life. kami semua melihat perubahan itu. My whole family, my uncle, auntie, and relatives, they see the drastic change in my life. Sehingga Until nenek saya, my orang tua grandmother, saya, my parents, om tante saya, my auntie and uncle, semua menjadi percaya kepada Yesus. all of them believe in Jesus. Semua bentuk penyembahan berhala disingkirkan. And they throw away all the idols. Dan sampai hari ini kami hanya menyembah hanya kepada satu Tuhan. Until today, we only worship one God. Yaitu Tuhan Yesus. That is the Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Saudara, di tengah-tengah saya melayani Tuhan. In the midst of me serving God, Saya berdiri sebagai guru sekolah minggu. I was a Sunday school teacher. Saya menjadi anggota paduan suara. I was in a choir group. Saya menjadi seorang pemimpin pujian di gereja. I was a worship leader in the church. Saya melayani di dalam seluruh aspek kehidupan. Besuk orang sakit, mendoakan orang sakit. So I was serving God. I was praying for people. Those who were sick, I was praying for them. Mengusir setan, And I was cursing out membersihkan rumah orang. and I was praying for demon possessed. We even cleansed people's houses. Di saat banyak mujizat terjadi. At the time when there was a lot of miracles that was happening, Di saat banyak orang yang sudah lumpuh 6 bulan. Hanya berdoa 5 menit, orang itu jalan. so I was praying for people. There was one person that was paralyzed for 6 months. I prayed only 5 minutes, and this person was able to wake up. Banyak perkara besar terjadi. And there were a lot of miracles that happened. Mata saya buta. My eyes is blind. Saya sendiri tidak bisa melihat apa-apa. I can't see anything. Yang biasanya saya bisa loncat, Usually I was able saya to bisa jump. salto. Wow, I was able to do somersault. Iya, karena saya ini dulu karateka. Wow, because she learns karate. No mess Saya around. ikut aliran Jisyofu juga, pencak silat. Wow, yeah. Saya jadi peloncat indah di dalam berenang. Aktivitas saya begitu banyak. And Pastor has a lot of different activities that she was involved. Dan sekarang tiba-tiba saya tidak bisa melihat setitik cahaya pun. And unfortunately now I can't even see light. Saya berjalan, nabrak kanan, nabrak kiri. Many times I walk. Kebentur kanan, kebentur Many kiri. times I walk, I bang left, I bang right. Mencari dengan meraba-raba. I look for things while I was walking, you know. Saya sempat bertanya kepada Tuhan. And I asked God this question. Tuhan, kenapa aku buta? Lord, why am I blind? Apa salahku? What's my mistake? Bukankah aku mengasihi Engkau? Lord, I serve you. I love you. Bukankah aku sudah melayani I Engkau? serve you. Bukankah aku sudah menyerahkan hidupku I've semua surrendered untuk my life Engkau? to you. Aku mendoakan orang sakit sembuh. I pray for the sick and the sick are healed. Aku berdoa untuk banyak orang diselesaikan I masalahnya. pray for many people and their problem was solved. Tapi kenapa ketika aku sendiri punya masalah, When I have problem, Tuhan tidak mendengar doaku? God don't hear my prayer. Sepertinya Tuhan mendiamkan saya. As if God never hear my prayers. Sepertinya Tuhan tidak mendengar saya. As if God never hear me. Saya memang menangis, saudara. I cried, I wept and cried many times. Tapi hari ketiga, On the third day, saya mendengar satu suara Tuhan yang berkata, I heard the voice of the Lord saying this. anakku, My child, percayakah engkau do you believe? bahwa aku ini Tuhan yang tidak pernah punya rancangan kecelakaan Do you dalam believe hidup? that I have great plan Tapi for your future? rancanganku adalah damai And my sejahtera plan is a plan dan of peace. memberikan kepadamu hari esok yang penuh My pengharapan. plan is a plan that will give you hopes in the future. Apakah kamu percaya kepadaku? Do you believe in me? Sekalipun aku tidak menolong dan tidak menjawab engkau. Even though I have not helped you, Sekalipun I have aku not tidak answered your menyembuhkan prayer. engkau. Sekalipun aku tidak menyembuhkan engkau. Even though I haven't healed you. Apakah kamu tetap percaya aku Tuhan Yesus yang Do you still baik? believe that I'm the good God? Apa hanya kalau aku menyembuhkan,
menyembuhkan dan menolong engkau, engkau baru percaya kalau aku ini Or Allah yang baik. will you believe me if I heal you? Dan ketika hal itu saya dengar saudara, saya baru mengerti. Iya ya, When I heard that, then I begin to understand. masa aku cuman percaya Yesus itu Tuhan yang baik, yang gak punya rancangan kecelakaan dalam hidupku, yang menyediakan hari esok, yang penuh pengharapan bagiku kalau dia menolong aku. So I begin to understand that God will help me. I mean, God has great plans for me. He has great plans because His plans are perfect in my life. Even though if He don't help me, I will still believe in Him. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, On that day, I said, God, aku percaya Tuhan Yesus engkau baik. I believe that you are a good God. Aku percaya kalau engkau mau menyembuhkan aku. I believe that you will heal me. Tidak ada yang sukar. Nothing is impossible. Seperti aku membalikkan telapak tanganku. Like I can just it's a Semudah flip of ini a Tuhan hand. menolong saya. It's a flip of a hand. It's just Tapi as kalau engkau easy as menganggap that. aku baik. But come again. Kalau engkau menganggap aku baik If you think that I'm good, dengan mata buta, even I'm blind, aku tetap bersyukur. I will still be thankful Dan to aku God. mau tetap berkata, I will still say this. Tuhan Yesus engkau baik. God, you are good. Engkau tetap jadi Tuhanku. You are still Engkau my tetap God. jadi Tuhanku. You are still my God. Engkau tetap jadi juru selamatku. You are my Savior. Dan Tuhan atas hidupku. And you are God over my life. Sejak hari itu ketika saya ngomong begitu, Ever since I said ada that, satu buntelan besar di dada saya. there was like a big, it was like a stone that was in my heart. It Yang- just rolled away. Yang tercabut keluar dari hati saya. It just rolled away and was released from my heart. Sejak hari itu aku tidak lagi menangisi kebutaanku. Ever since then, I did not cry over my blindness. Saya tidak pernah lagi menangis dengan kebutaan saya. I didn't cry over my blindness. Saya jalani kehidupan saya As I was going through my life, dan ternyata sekarang tak terasa saya sudah berjalan dengan mata yang tidak melihat 30 tahun. so I've been living without my sight for the past 30 years. Tiap hari kalau setan berkata begini sama saya, Whenever Satan says this to me, mana Tuhanmu? where is your God? Katanya kamu disembuhkan. You say God will heal you. Nyatanya hari ini kamu gak sembuh. Today you are not healed. Saya berkata kepada setan, And I told Satan, kalau enggak hari ini besok. if not today, then tomorrow. Dan setan berkata kalau besok enggak, If- lusa. What happened if not tomorrow? Then I will say the day after that. Kalau setan lalu berkata kalau lusa enggak gimana? What happened after, if let's say you're not healed, a day after that? Minggu depan. Next week. Kalau minggu depan belum juga, If you are not healed next week, then what bulan happened? depan. Next month. Kalau bulan depan belum juga, If next month you're not healed, then tahun depan. next year. Yang penting aku percaya. The most Dia importantly, melakukan I indah believe pada God. waktunya. God does things at His time. Amin. Amen. Dan sambil menunggu waktu itu, As I wait on that time, saya tidak diam. I don't keep quiet. Saya melangkah, I move on as my melakukan usual life. bagian saya. I do my part. Saya tetap memberitakan Injil I go around sharing the gospel. keliling Indonesia. I go all over Indonesia sharing the Saya gospel. keliling dunia. I travel around the world. Saya keliling Asia. I travel to Asian Hanya untuk country memberitakan Injil to share the keselamatan. good news of God. Saya masuk ke desa, I go to interior places. yang satu ke desa yang lain. One interior places to Saya masuk another. ke kota yang satu ke kota yang I go lain. to one city to Hanya another. untuk menceritakan perbuatan Yesus yang Hanya ajaib. only to share the Yang goodness terjadi of dalam God hidup saya. that God has done in my Dan life. saya melihat ada banyak perkara besar terjadi. And I've seen a lot of great things God has Banyak has kemuliaan done. yang saya alami. A lot of things I experienced in my life. Orang dunia berkata, The world says orang buta, blind. sampah sampah masyarakat. They are rubbish of this earth. Orang buta nggak bisa berbuat apa-apa. Blind people can't do anything.
Tapi hari ini saya mau berkata kepada dunia, But today I want to claim this to the orang world. buta yang percaya kepada Yesus, Blind people who dia are, bisa melakukan perkara-perkara besar. amen. Or Amen. those who are blind, they are able to, blind in God, they are able to do great and mighty things for God. Dia masih bisa dipakai Tuhan And God untuk can use melakukan them. banyak perkara. Amin. Amen. Sekarang saya tidak punya iman yang jikalau, So now I do not have a faith of if. tapi saya punya iman yang walaupun. I have faith walaupun. Sekalipun. Uh, Walaupun, sekalipun. even. Yeah. Ya. Jadi ketika kita sudah mulai punya iman yang sekalipun Tuhan tidak menolong, walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, If we have faith, even though we Tapi have kalau- never heard, God has not answered our prayer. tapi kalau kita tetap percaya kepada Dia, If we continue to believe God, justru kita akan melihat we kemuliaan-kemuliaan will see the Tuhan. glory of God. Dan itu dunia melihat So the world kebesaran is Tuhan. seeing. Amin. Amen. Iya. Saudara mau mengalami hal yang sama? Do you want to experience God in the same way that I experience? Hari ini Anda sempurna, lengkap panca indera Anda. Today you are perfect in every area of your life. Kalau Physically. saya yang cacat saja bisa dipakai Tuhan. Even for me being blind can be used by God. Anda pastinya bisa dipakai Tuhan 100 kali lipat dari apa yang saya God lakukan. can use you physically healthy more than 100 times. Amin. Jadi kalau Anda mau, If you Ayo. want, lakukan bagian Anda. do your part. Apa itu? What do you have to do? Tadi dikatakan di ayat yang ke-40, Verse 40 jika says, kamu percaya, if you believe, jika kamu sungguh-sungguh percaya, if you earnestly believe, serius percayanya ya, benar-benar percaya, if you sincerely believe, maka engkau akan melihat Allah menunjukkan kekuatan kuasanya, God will show kemuliaannya His power buat kita semua. but to all of us. Amin. Amen. Caranya bagaimana? How? Kita lihat Yohanes 3. John chapter 3. Yohanes 3 ayat 36. John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36. And anyone who believes in God, God's Son, has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remain under God's angry judgment. Amin. Amen. Perhatikan saudara. Barang siapa percaya kepada anak, dia akan beroleh hidup yang kekal. Those who believe in Son, they will have eternal life. Semua Anda yang di sini percaya Yesus, I believe all of us here believe in Jesus, accepted Jesus. berarti Anda sudah beroleh hidup kekal belum? That means you have eternal life, right? Sudah atau belum? Yes or not? Jawabnya bukan amin. Sudah atau belum? The answer is not amen. Yes or no? Sudah kan? Sudah ya? Oke. Tetapi ayat ini tidak berhenti di situ. But this verse doesn't stop there. Disambung dengan kata tetapi. The word continue by saying if. Kata tetapi ini bisa membatalkan kalimat di atasnya The atau word- kalimat sebelumnya. The word if, it can cancel the statement that was made before or after that. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa tidak taat, tidak apa? Bible says, it says, if you do not obey, Tidak taat if you do not obey, kepada anak, kepada Yesus, obey Jesus, dia tidak akan melihat. Dia tidak akan melihat. God will not see. Betul ya, tidak akan melihat ya. Yeah.
Melainkan but he will kemurkaan Allah ada di atasnya. but God's wrath is upon us. Boro-boro beroleh. Boro-boro dapat hidup kekal. Ngeliat aja tidak. How can you have eternal life but if you have never sinned? Ingat ya, kekristenan ini bukan agama ya. Remember this, Christianity is not about religion. Tapi kekristenan itu adalah gaya hidup. Christianity is lifestyle. Orang yang percaya Yesus, Those who believe in Jesus, dia harus percaya hidup dalam ketaatan. he must believe in obedience with God. Amin. Amen. Perhatikan, lihat ke depan. Di tangan saya ada apa ini? What is in my hand now? Ada 100 ringgit. 100 ringgit. 100 ringgit note. Betul ya? True? Ini ringgit ini ada berapa sisi? Punya berapa sisi? How many sides you can see in this note? Berapa? How many sides? 2. 2. Depan dan Front and back. belakang. Ini depan. Betul ya? Oke, yang depan ada gambarnya enggak? Depan ini. Ini nih di depan. Depan ini. Oh, sebenarnya. Ini nih. Depan ini ada gambarnya enggak? Can you see a picture in front? Ada. Can you see a picture? Di belakangnya ada gambarnya enggak? Can you see a picture behind? Yes. Ada ya? Ya. Kalau seandainya Anda berkata, Bu Elizabeth, saya orang kaya di Malaysia. But if Saya punya uang ratusan ringgit bergudang-gudang. assuming you are telling Pastor Elizabeth, Pastor, I'm a millionaire. I have plenty of money. Even I have a lot of money, plenty of money. I have kept this money with me. Lalu Anda keluarkan dari tas Anda And you take out from your bag money. satu ikat uang ratusan ringgit ini. You take out one bundle of 100 ringgit from your bag. Kira-kira ada 100.000 ringgit. Approximately you will have about 100,000 ringgit, one bundle. Ketika saya ambil satu lembar, When I take one piece of 100 ringgit from that bundle, ternyata gambarnya yang ada cuma di depan. you will only see the front picture of it. Dan ketika saya lihat di baliknya When kosong, I see behind is empty, putih bersih, it's white color, tidak ada gambarnya sama sekali. there's no picture. Uang seperti itu kira-kira kalau saya pakai buat belanja di supermarket atau di mall, kira-kira laku nggak untuk nuker shampoo? A blank money, do you think if I were to use that money to buy things in supermarket, people will accept? Dibuat beli yang lain? Whatever you want to buy, do you think you can buy? Nggak laku. Kenapa? Why? Palsu. Itu uang palsu. It's imitation. Demikian dengan iman kita. So happen with our faith. Iman kita ini terdiri dari dua sisi. Our faith Percaya consists of two sides, believe dan taat. and obey. Kalau iman Anda cuma berkata aku percaya Yesus, If your faith says that I believe in Jesus, tapi Anda tidak mau melakukan apa yang Yesus perintahkan, but you do not want to do what God commanded you to do, iman Anda tidak laku untuk menukar janji so Tuhan. your faith is invalid. Amin. Saudara, ketika saya pertama kali percaya Yesus, When the first time I believe in Jesus, saya diasingkan I was separated oleh keluarga saya. by my family. Mereka marah They were very angry karena yang melakukan ritual agama saya. because the person that do the ritual is my religion. Yang membakar kemenyan dari depan ke belakang saya. The one who burn incense is me. Yang That's my menaruh job. bunga-bunga di ambang-ambang pintu saya. The person who put flowers on every door, that's my Yang job. berdoa kepada potret leluhur saya yang sudah meninggal. Yang melakukan saya.
the person that prayed to the ancestors is me. Tapi setelah saya percaya Yesus, After I believe in saya Jesus, tahu itu tidak boleh dilakukan. I know that I can't do that anymore. Itu nenek saya, orang tua saya semua marah sama My saya. grandmother, my parents were very angry with me. Saya diasingkan. I was rejected by my family. Saya tidak dikasih uang jajan. I was not given money, pocket money. Kalau saya pulang dari gereja, When I returned home from church, keluarga saya sudah ada di depan pintu rumah my family will be dengan berkata, standing in front of the door. itu Nyonya Haleluyanya sudah pulang katanya. And my family will make fun of me. They said, nah, Saya this is a woman, a diketawain. hallelujah woman is back. Saya diketawain semua orang. And everyone will laugh at me. Yang dulunya saya kalau dibegituin saya marah, If those days, if they were to treat me that way, I'll be very angry. tapi hari itu On that day, saya mulai belajar taat kepada Tuhan Yesus. I learned to obey God. Saya tidak boleh marah, I cannot be angry. saya harus senyum, I just smile. saya harus mengampuni orang-orang yang mengejek I saya. forgive those who tease me. Saya senyum sama mereka semua I smile at them. dan saya berkata And dalam I say, nama in Yesus, Jesus' aku name, mengampuni I kalian semua. forgive you all. Saya nggak marah. I was not angry. Saya duduk mau makan, As I Saya sat down to eat, saya berdoa. I pray. Ketika saya buka mata, When I open my eyes, ayam gorengku hilang. Karena diambil sama my kakakku. fried chicken went missing. Saya marah enggak? Dulu saya Do you think I tendang should be kakak angry? saya. Dulu saya jambak rambut kakak saya. Last time I used to pull my sister's hair. Karena saya ini dulu karateka, suruh patahkan batas susun 10 pun saya patahkan dengan tangan saya Wow. sendiri. Because I learned karate, so I was quite violent those days. Tapi hari itu saya nggak boleh lagi melakukan hal itu. When I accepted Jesus, I can't do all the old habits. Kalau dulu adik saya ganggu saya tendang dia. Ya, kalau adik, Oh, if my sister were to disturb me, I would just kick them. saya tendang dia I ya. would just kick, yeah. Tapi ketika saya mau tidur berdoa, diambil bulu kucing. Kumis kucing itu ya. Dikiri-kirikan di hidung saya, di telinga saya. Sambil saya begini-begini terus. Maunya saya jotos gitu ya. When I pray, my family members would play around with me. They take cat's feather. They will just put in my ears, in my nose, everywhere, and it really irritates me. Tapi hal itu tidak saya lakukan. But on that day, I was so calm. I didn't do anything. Dari situ orang tua saya lihat, And when my parents saw me, anak ini kok berubah. they began to change. Dulu mami papi saya berkata, My dad and mom used to have this anak ini impression bisa about me. berubah kalau mati. This child will only change when they die. When she Papi dies. saya pernah bilang begini sama saya, My dad told me this before. percuma kamu ke gereja, What's the point of going to church kelakuanmu koyo setan. if your character is like Satan? Ini saya potong jari tangan saya kalau kamu mati masuk surga, kata papi My saya. father challenged me and said, I will cut my finger. If you die, you go to heaven. Ternyata perkataan papi saya hari itu saya batalkan. On that day, I canceled the word that my father Saya said. benar-benar berubah karena Yesus. I really changed because of Sejak Jesus. Yesus ada dalam hidupku, When Jesus was in my hidup life, saya my life berubah. changed. Sejak Yesus di dalamku, When Jesus Hidupku came into my life, jadi berubah. my life changed. Amin. Amen. Saudara, dan ketika mata saya buta, When my eyes is blind, semua orang lagi menunggu. Saya mau ngapain ini? people was waiting anxiously. What will I do? Kalau dari kecil saya kepengen mati bunuh diri. When I was small, I wanted to commit suicide. Sekarang kamu mata saya nggak kelihatan. Now I can't see. Terjadi hal yang ajaib. Saya nggak kepengen mati itu. Amazing thing Saya nggak happened. kepengen bunuh diri. I didn't want. Now after knowing Jesus, I do not want to commit suicide. I do not want to die. Kenapa? Why? Karena hati saya berubah. Because my heart changed. Dunia tidak memberi pengharapan. The world can't give you hope.
Tapi di dalam Yesus saya temukan harapan But in itu. Jesus, I found hope. Dunia tidak menjamin hari esokku. The world can't give you an assurance of the day Tapi tomorrow. Yesus yang pegang hari But esokku. Jesus holds my future. Menyediakan hari esok yang penuh He pengharapan provide me buat a saya. day, years full of hope. Amin. Amen. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Finally, what happened? Karena saya selalu taat kepada Yesus. Because I always obey God Saya diizinkan Tuhan melihat banyak kemuliaan Tuhan. and I have seen a lot of glory of God. Melihat, merasakan, I've seen, I've menikmati, experienced, membuktikan I have bahwa proven Yesusku hidup. that Jesus is alive. Erwin, itunya sudah tayang. Oke, coba lihat ya tayangannya sebentar ya. Okay, we will watch a video in a short while. Ini desa This is a village. yang terpencil, tertinggal, This is a very secluded village termiskin, and the poorest village. dan mahasiswa, And dosen the students, Profesor. lecturer, professors dari universitas-universitas from different universities, sudah datang they came to this village. mencoba untuk mengerjakan desa ini. They came to do something in this village, Tapi tidak pernah berhasil. but they were not successful. Desa ini tidak pernah mentas menjadi desa yang menghasilkan. And this village, they failed to see fruitfulness. Tapi ketika itu Tuhan tanya sama saya, One day God asked me, Tuhan mengajak saya masuk ke desa ini. God brought me to this village, Teman-teman saya semua marah. and a lot of my friends were angry Tidak with me. setuju saya menggarap desa ini. They disagree that I will go into the village. Karena dianggap desa ini kering kerontang, Because this village is so dry, tidak ada air, there was no water, miskin, poor, tanahnya kering, and the soil is so hard. seperti batu semen. It's just like a Tapi cement. kalau hujan banjir, When rain is flood, berlendir dan licin. and it's very slippery. Tapi Tuhan berkata, And God says, kamu di sini, you're going to be here. kerjakan desa ini. You need to do something in Karena this aku akan village. pakai desa ini Because I'm going to use this village. menjadi desa percontohan. Because this village is going to be an example to Menjadi many. desa yang makmur. This village is going to be prosperous. Menjadi desa yang membawa pengetahuan bagi banyak orang. And this village will bring knowledge to many people. Dan saya taat kepada Tuhan dibandingkan saya taat kepada teman-teman I saya. obey God more than obeying my friends. Tidak ada yang mendukung saya. None of my friends supported me. Sedangkan mementaskan desa miskin membutuhkan uang tidak sedikit. To help a poor village, you need to help them a lot, and you need a Membutuhkan lot of uang yang finance, begitu banyak. a lot of money. Karena kami membantu dari hulu ke hilir. We help them from the front to the back. Iya. Saudara, tapi ketika saya berkata kepada Tuhan, ya, saya diketawain dengan banyak orang. When I say yes to God, and a lot of people laugh at me, Karena teman-teman saya tahu, because my friends know saya hanya seorang evangelis I'm just an ordinary evangelist. yang tidak punya gaji. I don't take pay. Yang tidak ada yang kasih perpuluhan saya. And nobody gives me tithes, or no, I don't. Saya hidup dengan iman. I live by faith. Tiap hari saya makan hanya dengan iman. Every day I eat with faith, Dan saya lakukan itu. and I obey the Lord. Dan ternyata sungguh Tuhan itu ajaib. God is an amazing, a miraculous God. Apapun yang dibutuhkan desa ini, Whatever the village needs, Tuhan menyediakannya. God provide. Ketika saya mau beli sapi, When I needed to buy a cow, saya nggak tahu dari mana karena saya butuh uang ratusan juta. I need hundreds of million rupiah to buy cows, and I do not know where the fund going to come from. Hari Selasa beli sapi, On Tuesday, I bought cows. hari Senin saya sendiri nggak punya beras, saya On- nggak bisa makan, nggak On punya nasi. Monday, I have no rice at home. I have no food for me to eat. Setan berkata, kamu mau beli sapi ratusan juta.
Hari ini kamu makan untuk dirimu sendiri nggak bisa. Satan told me this, you can use millions of dollars, millions of rupiah to buy cow, but today you have no food to eat. Tapi saya katakan kepada setan, And I told Satan this, tutup mulutmu iblis. shut up Satan. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Kamu nggak bisa buat aku bimbang. you can't make, Kau nggak bisa buat aku ragu-ragu. you can't bring doubts Aku into my mind. percaya tidak terlambat. I believe God is Tuhan not too late. menyediakan berkat itu God buat will saya. provide my need. Dan benar, True enough. Tuhan sediakan buat saya tepat pada waktunya. God provided my need. Ketika sapi-sapi sudah mulai saya bagikan ke masyarakat. When I began to give away all the cows to the people, Ketika ada sapi yang sakit, when there were cows that were sick, mantri hewan sudah datang. and the veterinarian came, Veterinarian came. Sapinya masih sakit, and the cow is still sick, tapi penduduk sayang sama saya. and the people in the village loved me Mereka very much, berkata, and they said, jangan sampai mati, kasihan Bu Elizabeth. well, Elizabeth, please don't die. Karena sapinya harganya mahal. Yang mati siapa, Bu? Sapi. Sapinya. Oh. Okay. Sorry. Jadi, so the people were so worried that the cow died. Saudara, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? And people were asking, what shall we do? Kami kasih contoh. So we give them an example. Kami tumpang tangan sama sapinya. We lay hand on the Dalam cow. nama Yesus sapi sembuh. We say, cow, in the name of Jesus, be healed. Seketika itu sapinya kentut. Dut. Oh. Kentut. Suddenly, after praying, the cow farted. Dia langsung juga, apa ini? Orang Jawa bilang glegeen gitu apa toh? Hah? Oh, sendawa. Oh sendawa ya. Sendawa. Langsung sapinya hok gitu Okay, ya. so after we prayed, the cow began to burp. Dan sembuh. Telinganya And it was naik totally lagi. healed. Dia mau minum, dia mau makan. And suddenly the cow began to eat, has appetite to eat and drink. Ketika satu kali saya tinggal ke luar negeri, One day, there was one time I went ke overseas. Patmos, ke Turki, I went to Turkey and Patmos Island. para petani berkata, Bu gimana sapinya sakit? Sapinya sakit, petani berkata, peternak sapinya sakit. Oh, suddenly I had a call and the farmer was telling me the cow is sick again. Saya berkata, tumpang tangan And I said, lay hand on the dalam nama cows Yesus. in Jesus' name. Dan ternyata para petani itu nurut. And the farmers obeyed. Dia tumpang tangan. They lay hand. Dia lihat kanan, dia lihat kiri, nggak ada orang. So the farmer were a bit embarrassed. They saw left, they see right. Dia- There was nobody. Dia rangkul leher sapinya. So the farmer hugged the cow. Dia bisik di telinga sapinya. And Sapi, the farmer began to kamu whisper at the bangkit, and kamu sembuh. the farmer began to whisper at the cow's ear, cow, be healed in Jesus' name. Dan ternyata sapinya dengar. Kembali dia kentut dan Sendawa. ya sendawa lagi. Again, the cow farted and burped and got healed. Dan petani dan peternak itu akhirnya SMS saya waktu itu dengan berkata, Bu, asmone Gusti Yesus ampuh sangat nggih. Boten ngertos. Boten ngertos. Okay, Ibu, the namanya Tuhan Yesus sakti sekali. Dia bilang luar gitu. biasa. So the farmer and the farmer began to say, wow, the name of Jesus is so powerful. They were amazed. Akhirnya mereka semua bertanya, siapa sih nama Gusti Yesus? Siapa sih namanya Yesus? Kenapa Bu Elizabeth setiap kali berdoa dalam nama Yesus, sapi aja nurut, tikus saja nurut. The people were curious, who is Jesus? When Pastor Elizabeth began to pray in the name of Jesus, the cow obeyed. The rat began to run away. What is so special about the name of Jesus? Ya, saya berdiri di tengah sawah, saya berkata dalam nama Yesus.
tikus kamu tidak bisa masuk ke di tanah Telaga Biru. amin. Seluas 290 sekian hektar, kamu gak bisa masuk ke tanah ini. Bener, cuma You know- 30 senti, you know, tikusnya if- cuma berdiri di sini, jejer. Tinggal 30 senti gak bisa nyebrang, gak bisa masuk. So Ibu Elizabeth, what she did, she stand in the midst of the paddy field. She began to pray, begin to curse all the rats. Said, the rats, you cannot come to this place anymore. She began to pray with faith. Gak bisa masuk. Re- Sampai akhirnya mereka berkata, ini namanya siapa sih? So people begin to be curious. Who is Jesus actually? Sehingga semua binatang pun tunduk. All, even animals obey the name of Jesus. Ketika saya berdoa di tengah terik matahari, When I was standing in a paddy field in the midst of a hot sun, saya berkata dalam nama Yesus tiang awan datang. and I say the pillar of fire, pillar of cloud coming. Dan penduduk berkata, Bu, cagak mendonge wis teko. Ora ngerti Boten netok. ngertos. Dia berkata tiang awannya sudah datang lagi. Sudah datang. They say we saw a pillar of cloud. Tiang cloud of awannya pillars. datang. Kami berjalan dipayungi tiang awan. We are walking. We are walking under the what? What was it? Pillar of cloud. Dan di tengah-tengah terik matahari, ketika saya berkata dalam nama Yesus, turun hujan awal membasahi tanah negeri ini. So Itu hanya dalam waktu nggak sampai 10 menit. Hujan. So when I was standing in the midst of the paddy field and it was so hot and I say in the name of Jesus, let there be rain, the rain came. Ketika banjir kami berkata dalam nama Yesus supaya hujan berhenti. Hujan berhenti. When that place began to flood, we said in the name of Jesus, rain, stop. Rain stopped. Ya, di depan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, di depan Pangdam dan Kapolda, saya cuma tuding awan dalam nama Yesus dan awan ini bergeser. There were a lot of Pergi people. menjauh. So a lot of people from the authority, the governor, and then the different people authority, they were there, and I was just commanding rain or whatever to stop. It just stopped in front of their eyes. They were the witness. They have seen the goodness and the miracle of God. Sehingga semuanya heran, kepengen tahu siapa sebetulnya Yesus. They were all curious. All the people in authority in the Some- government, they were some- curious to know who Jesus is. Akhirnya ada satu kelompok There were a group of yang people. gak suka dengan saya. They were not happy with me. Saya dilaporkan ke kabupaten. They reported me to one Saya of the head dipanggil of the oleh village. Bapak Bupati. Uh, Dipanggil menghadap ke Bapak Bupati. Okay, I was like called to a office where probably the person authority were there, Dan saya menghadap. and I was asked to come, Saya ceritakan semuanya. and I shared with them the whole story, Dan Bapak Bupati datang ke desa itu. and then the person from the government authority came over, Tidak menemukan apa yang dilaporkan. and they did not found what was Kayak reported. saya dilaporkan mengkristenkan desa itu. So she was, Pastor Elizabeth was reported that she tried to convert people Padahal to saya tidak Christianity. pernah kristenkan She said, I mereka. did not did that. Karena saya tahu kekristenan itu panggilan. I know Christianity is just name. Dan ketika Pak Bupati tahu bahwa saya tidak melakukan itu, When the person in authority knew that I was not doing that, dari kabupaten keluarkan dana hampir 2 miliar untuk so bantu saya benahin jalan. the local authority, they came out with 200 over million rupiah to Dan help. kemudian saya dilaporkan lagi ke gubernur, And they report us provinsi. to the governor, saya dipanggil oleh gubernur, and the governor called me, saya menghadap, and the governor called me, and I came and see to the dan governor, akhirnya gubernur mengambil keputusan. and the governor made a decision. Dia datang ke desa itu bersama dengan 1.600 lurah dan camat se-Jawa Tengah. So what happened was the governor came
to the village where miracle happened with all those people in authority, about 1,600 people in authority came and visited the village. Dan ketika di sana, Pak Gubernur malah ketok palu menyatakan desa Telogoweru menjadi desa edukasi, desa wisata edukasi Tito Alba. So what happened was the governor of Central Java, he officiated that the village that miracle happened will be a village of apa tadi? Desa wisata It will be a village where people edukasi Tito Alba. okay, a village where people can learn Burung it's a hantu. tourism village. Iya. Yeah. Dan kemudian dari provinsi keluarkan dana 3 miliar. Bantu kami untuk Wow. bawa And- betulin jalan. And the governor came out with 1 million ringgit Malaysia equivalents to 3 miliar. They spend the money on that village. Sekarang bis-bis besar yang berdatangan dari seluruh Pulau Jawa, So nowadays you can see a lot of villages coming, big buses are coming to that village. dari Kalimantan, From dari Bali, dari Makassar, From Kalimantan, dari Bali, Medan, Makassar, dari Medan, Maluku, dari mana-mana berdatangan, bahkan dari luar negeri berdatangan untuk melihat desa ini menjadi desa yang Tuhan pulihkan. and there were people from different provinces, they were coming, and nations were coming to witness what God has done, the miracle God has done in that village. Amin. Amen. Hari ini dunia tahu And today the world knows yang kerja bukan Elizabeth. the one who works is not Pastor Karena Elizabeth. Elizabeth jalan aja nggak jalan kalau nggak digandeng. Because they know that Ibu Elizabeth, when she walks, she needs somebody to accompany her. Tapi kalau desa itu dipulihkan, semua karena Tuhan. If the village have been restored by God, healed by God, it's all because of Jesus. Yang sedang pakai perempuan buta, God yang can use dianggap a blind sampah woman. masyarakat. God used a blind woman. People consider them as rubbish, but God can use her to turn a village upside down. Amin. Anda mau dipakai Tuhan? Do you want to be used by God? Ayo siapkan hidup Anda. Prepare yourself. Yang kedua Tuhan suruh saya Second thing God commanded me, membangun sebuah sekolah and God told me to build a school, kejuruan atau sekolah SMK a secondary school, yang memberi kesempatan anak-anak pedalaman to give opportunity to kids from the interior, yang miskin dan tidak bisa sekolah. those who are poor and can't afford, Yang mau sekolah tapi miskin. those who want to study but they are poor. Mereka bisa sekolah tanpa bayar di sekolah kami. They can come and study in the school without paying a single cent. Anak-anaknya rasanya nggak punya pengharapan. These kids, when they came in, they Bahasa look like they have no Indonesia, hope. bahasa Indonesia mereka belepotan. Okay, these kids were kids that was no hope, that they were like abandoned. Matematika mereka hancur-hancuran. The mathematics was terrible, horrible. Mereka datang dengan kepala penuh kutu, bau busuk. Wow. They came with a lot of kutu. Lies, flies, whatever lah. Datangnya pakai sandal yang sudah mau putus, yang disambung pakai tali pisang itu. They Bukan came rambut. to school with sandals, and the sandals was, and then they try to. Mereka tidak pakai pakaian dalam. They don't have inner clothes. Tapi akhirnya hari ini anak-anak itu tersebar ke penjuru dunia. Today, these kids are around the world. Ada yang di Jepang, Some of them are in ada Japan. yang di Spanyol, Some of them in Spanyol. ada yang di Jerman, Some of them in Germany. ada yang dapat beasiswa ke Beijing, Some of them studying in Beijing. ada yang dapat beasiswa Some of them got scholarship kemana-mana. around the world. Ketika saya tengok mereka, saya berkata, dulu kamu mimpi. When I Enggak, saw Mami. them, I was saying, you were dreaming once.
nggak pernah mimpi, They never dreamt, they never nggak thought, pernah berharap, they never hoped, nggak pernah kepikir. they never thought. Tapi hidup mereka hari ini berubah. Today their lives are changed. Saudara, My dear friends, anak dari pedalaman Sintang. Dari Pontianak ke Sintang kalau naik bis itu 12 jam. Tahun itu. there's an area in Kalimantan called Sintan. Dari Sintang, ya, sampai ke Sintang 12 jam. To Dari go- Sintang naik truk sampai ke rumah anak itu 5 jam. So from Sintan to go into this place is about 12 hours, and from Sintan to the child place is about another 5 hours. Tapi hari ini anak ini keren banget. Dapat juara 1 foto. And today, this kid who was from interior, he won first place Anak-anak photography. dari pedalaman A child that's Nias mendapat juara 2 foto buat website lomba buat website di UGM Universitas Gajah Mada. so this child who was from interior, today he got second place in University Gajah Mada for doing website. Saudara, kalau ini tidak dilakukan dalam ketaatan, If you Nggak do not obey mungkin. and do what God wants you to do, gak mungkin semua terjadi. nothing will happen. Teman-teman saya marah sama saya. My friends were very angry with me. Mereka berkata, kamu itu sok banget. They said you are why are you trying to do something? Seperti perempuan yang punya, jadi pengusaha perempuan yang punya pabrik besar. You pretend to look like a businesswoman who got a big company and big Orang factory. kaya saja tidak berani melakukan hal itu. She said, and then my friend told me, even rich people dare not act like this and do what Kamu you are yang doing. tidak punya gaji, No pay. kamu buka sekolah itu. And you are- Pengeluaran kami tiap bulan 800 juta. And our expenditure every month is about 8 million Untuk membiayai hidup anak-anak. to what? Karena sekolah kami ini boarding school ya. Because Sekolah it's a boarding school, berasrama. so we have to leave. They have their expenses is about Makan 8 million. sehari 3 kali. They eat 3 times a day. Semua praktek, So they sabun, semuanya kami yang sediakan. everything from A to Z we provide Kalau them. sakit, If they are operasi, sick, if they go apapun, surgery. itu yayasan yang So- sediakan. So my ministry provide them. Kalau ditanya tiap bulan 800 juta dapat dari mana? Enggak tahu saya. So if you were to ask me where do I get the money 800 million every month, I have no answer for that. Tapi saya melangkah. But I took the faith, the Saya hanya step of faith. melangkah dengan iman saya. I just took the step of Dengan faith percaya. and believe Dan Tuhan tidak pernah terlambat menyediakan that God is semua not too late kebutuhan to provide itu. my need. Lebih dari cukup. Amin. God has provided more than enough. Ketika yayasan nggak punya uang, When my ministry has no fund, ada orang telepon kasih saya babi 100 kilo. people come and give you 100 kilo of pork. Suruh ambil di rumah potong hewan. So they say, come and take 100 kilo of pork. Yang mau makan boleh, yang nggak suka ya makan nasi aja. Those of you like pork, go ahead. Those of you don't like, just eat rice alone. Karena sekolah ini sekolah nasional ya, bukan sekolah Kristen. Jadi, so this school is a government Jadi school. muridnya dari bermacam agama, suku dan bangsa. So we have students from different group, different tribe, different ethnic. Nanti kalau nggak punya duit lagi, If you don't have money, then ada orang datang kasih saya bebek 300 ekor, Wow. 1 truk. so suddenly people come to me and give me duck, 300 over ducks. Tiap hari anak-anak makan bebek. So every day they'll be eating ducks. Bebek goreng, bebek Fried duck. panggang, bebek penyet, bebek apa aja, opor. Pokoknya serba bebek. So every day kids will eat all kind of pork, all kind of way of cooking. Pokoknya duck. Dan itu melihat kami melihat kebesaran Tuhan. Nanti ada orang ulang tahun beliin anak-anak kami Kentucky. Ya, wow, mereka senang sekali. So when they were one of the kids' birthday, people will buy Kentucky from them, and these kids will be very happy. Kadang mereka beriin kami es krim untuk 400 anak. Sometimes Wow, they will anak-anak bless us with suka. ice cream for 400 children.
Karena mereka dari pedalaman nggak pernah makan es krim. Because these Makan es kids- krim senengnya Because these ampun. kids are from interior place, they have never tasted ice cream before. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. This is what happened. This is what we experience in our life. Tanpa ketaatan, Without semuanya ini obedience, tidak menjadi satu kenyataan. without obedience, whatever you see, Mimpi, it will never come true. mimpi besar, Big dreams, iman besar, big faith. kalau tidak disertai dengan ketaatan, If you do not have faith, you don't have if you do not Anda obey, tidak akan melihat you will not see janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. God's promises been fulfilled in your life. Tadi tayangannya sudah. Yuk tayangi sekarang yuk. Anda lihat ya, Okay, we will watch a video. tolong videonya ditayangkan. Ya, kasih suara. Okay, come, that's on. Hit on. Cepatan dikit, waktunya habis. Ayo Ya kan? cepat-cepat. Saya selesaikan waktunya. Dan langsung saja Andini, malam masih berlanjut. Kami akan lanjutkan penganugerahan Kick and the Heroes 2019. Selanjutnya kami undang Profesor Renald Kasali mewakili Dewan Juri Kick and the Heroes 2019 untuk memberikan Ini penghargaan terjadi, berikutnya. saya nggak pernah pikirin. I never imagined this will happen to me on that day. Ini hanya sebagai upah yang saya nggak pernah duga. These just wages that I have never Sebuah expected. desa yang miskin dan tanpa harapan berhasil menjadi desa yang makmur, bahkan menjadi desa percontohan nasional. Ini berkat tangan dingin seorang perempuan yang memiliki kekuatan tekad untuk melakukan suatu perubahan. Di tengah keterbatasan penglihatan, sosok inspiratif ini membantu meningkatkan perekonomian desa. Ia ciptakan pelatihan kerja bagi warga di berbagai desa agar mereka bisa hidup mandiri dan berdikari. Tak hanya itu, ia juga membangun sarana pendidikan yang dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh masyarakat. Baginya keterbatasan fisik bukanlah penghalang dalam menyebarkan kebaikan. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Teloguru masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogoweru dari sisi ekonomi,
produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Di usia 32 tahun, Elizabeth mengalami kecelakaan. Benturan keras di kepala membuat dia kehilangan seluruh penglihatannya. Dia juga dinyatakan menderita kanker otak dan divonis dokter hanya mampu bertahan hidup beberapa tahun saja. Meski demikian, keterbatasan fisik tidak menghalangi Elizabeth Philip untuk membantu sesama dan berbakti untuk negeri ini. Atas dasar cita-cita mulianya yang ingin menjadi pengajar, pada 2011 Elizabeth menggagas SMK Bagimu Negeriku, sebuah sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Semarang. Jumlah murid kira-kira kalau keseluruhan kelas 10 sampai dengan kelas 12 ada 400-an. Kami ada 5 jurusan di sini. Pertama kali adalah jurusan bisnis, konstruksi, dan properti, itu bangunan begitu ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, RPL, itu yang software. Kemudian multimedia, kemudian tata boga, dan satu lagi otomotif. Iya, mungkin sampai di sini aja tayangannya. Nanti Anda cari sendiri dan dengerin sendiri. Okay, you can Praktekin find this sendiri. video in YouTube. Just type Andy Kick. It's a talk show, actually one of the top show in Indonesia. You will find there. Ada begitu banyak desa yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita. There are a lot of villages today that need our help. Tapi kalau Anda mau If you want dipakai Tuhan, God to use nggak you, usah tanya dari mana duitnya. Saya juga nggak pernah tanya sama Tuhan do dari not mana ask God, uangnya. where the money going to come from? Dan saya percaya Tuhan I- yang mengutus saya. I believe that God, Dia if God send menyediakan me, semua kebutuhan God saya. will provide my need. Dan terjadi. And it happens. Tuhan memberkati kita semua. And God bless you. Anda mau saudara Do you want melihat kemuliaan Tuhan? to see God's glory? Melihat Allah menunjukkan kekuatan dan kedahsyatannya God dalam shows, hidup Anda? God shows His glory and God shows His miracle in your life. Hari ini teman-teman saya yang dulunya mengejek saya, My yang friend- tidak setuju dengan saya. My friends who are teasing me, who disagree with me, Hari ini semua teman-teman saya semua berkata mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. today they are saying that we are Karena speechless. melihat apapun yang Tuhan katakan buat saya, See, whatever God has spoken to me itu semua terjadi. is happening. Dan kalau Anda ingin berbahagia, If you want to be happy, Anda harus melakukan you must apa do yang what menjadi bagian kita. you must do what God wants you to do. Walaupun hari ini saya tidak pegang uang miliaran, Maybe I do not hold walaupun millions mata of saya buta, ringgit. I may be blind, tapi saya ini bahagia sekali. but I'm happy. Karena ada banyak orang yang tertolong. I'm happy. I can see a lot of Saya people have been melihat helped. anak-anak saya dari seluruh Indonesia. I see a lot of children Kalau all saya over the ulang world. tahun, mereka akan teriak dan berkata, "Mami, selamat ulang tahun, panjang umur." During my birthday, the children all over Indonesia, my children, they will scream and they will shout out and say, "Happy birthday, mother." Saya berbahagia sekali. I'm so honored. Apapun yang Tuhan katakan buat saya, Whatever God asked me semuanya to do, terjadi. it has happened. Saya tutup dengan satu ayat, Lukas 1 ayat 45. So I would like to share with you a verse in the Bible as a conclusion. Luke chapter 1 verse 5. Lukas 1 ayat 5 Bu ya. 45. Oh sorry. Lukas 1 ayat 45. Okay. Luke chapter 1 verse 45. Luke chapter 1 verse 45. Lukas pasal 1 ayat 45 berkata, sebentar. Kamu sungguh diberkati karena kamu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepadamu akan terjadi.
Amin. Amin. Kamu akan apa? Diberkati. Kamu diberkati. Kalau kamu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepadamu itu akan terjadi. Amen. Amen. Kalau dalam terjemahan yang lama dikatakan dan berbahagialah orang yang telah menjadi percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lah saya ini orang yang paling berbahagia. Karena apapun yang Tuhan katakan buat saya, semua terjadi. Amin. Anda mau menikmati kebahagiaan? Jangan cuma percaya Yesus. Gak ada gunanya. Percaya Yesus dan taat. Baru Anda akan berbahagia. Percaya Yesus dan taat. Maka Anda akan lihat kemuliaan Tuhan yang besar. If you believe, obey and believe God, you will see the glory of God. You can see the glory of God being poured out in your life. Fit. Iya. Oke. Jadi Anda yang mau melihat kuasa ini tidak dibedakan hanya untuk saya. So this power is not Tapi for buat me alone. setiap orang yang percaya kepada dia. So this power is given to those who believe. Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. You will do the things that God has done, Bahkan pekerjaan yang lebih besar. even much more greater. Kata Yohanes 14 ayat 12. John 14 verse 16 says, Yohanes 14. 14, 12. Yohanes 14, 12. Yohanes 14, John 14 verse 12 says, Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku Setiap orang yang percaya kepadaku keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. akan melakukan keajaiban-keajaiban yang Aku lakukan. aku lakukan. Yang Yesus lakukan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapakku. Amin. 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 Yuk kita naikkan satu buah pujian. Come, we will worship God together. Di dalam kelemahanku kekuatanmu. In my Sempurna weakness, kekuatanmu. in my weakness, God is God's strength. Iya. Jadi saudara, akui aja kelemahan kita. Gak apa-apa. Today, let's admit our weaknesses. Ketika Anda mengakui kelemahan Anda, When you admit your weaknesses, sempurna kuasa Allah. God's help is perfect. Hebatnya tantangan kita, No matter how great your lebih challenges hebat are, Tuhan kita. Lebih hebat our God is greater. Tuhan kita. Our God is greater. Bagian kita percaya kepada Allah yang hebat. Our part is just to believe in God, the Almighty God. Dengan penuh kuasa. He is powerful. Maka dia yang membelah lautan, God that has divided the Red Sea, yang membuka jalan buat kita, God that opened ways for us, dia akan bekerja buat kita semua. and He will work for us. Amin. Amen. Ayo kita naikkan pujian ini. Let's just worship God. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang buat jalan yang mustahil pun terjadi.
berat. Katakan yang membelah laut, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara sendiri katakan, naikkan pujian ini ya. Come, let's Di sing dalam together. kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya, lebih hebat Tuhanku. Hebat Tuhanku, Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yang Mari saudara semua bangkit berdiri. let us all stand together. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Saudara dengan suara yang lebih keras katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Kau pembuat mujizat. Saudara lebih keras sendiri katakan yang membelah. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Rapadia Ramasu. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, haleluya. Oh, oh, Rapadia se. Kinara lapa karala parabasu. Jesus, haleluya. 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 Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Kiralah bagaya sikadaralamu. Saudara sembah Tuhanmu. Dia dari tengah-tengah kita. Tolong drum berhenti ya saja. Drum bass berhenti. Biar pakai keyboard aja. Kiralah basyikadarabas. Ayo saudara suaramu sembah Tuhan. Kiralah papapaparapapaparapasyaka. Kinarala bakarala bakarala papapapaparapapaparapasyed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 
Ya rapa santara nama karala bakaya. Kira papa para she. Kira la bakara padara basyekara. Sikadara bakara maso. Shikidia rabasakadara bakaya se. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus. Tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Tiada duanya. Tiada tandingannya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, yes. Ajaib segala yang kau berbuat atas hidup kami. Kiralah paparala pasika. Buka hatimu saudara. Izinkan dia yang ada di dalam dirimu keluar. Open your heart and allow Mengalir. God to touch you. Mari Roh Kudus, Come, Holy Spirit. bekerjalah engkau dari dalam diri kami. You begin to work in our life right now. Memberikan kemauan Give us the desire that we need dan kerelaan so that we are able to untuk do. kami melakukan So that we are able to do segala pekerjaan yang kau inginkan. all that you want us to do for you. Asal namamu dipermuliakan. As long as your name is Asal engkau glorified. disukakan. Asal engkau disukakan. As long, Lord, you be pleased. Kami pun mau. We want, oh Kami Lord. rela mengerjakannya itu buat We engkau. want to do what you want us to do, oh God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Kiralapa karalapa syere. Shikiara para pariase. Sikidiara para pashe. Shikidiara pakaya. Kiralapa karalapa karalamo. Sikadara pasataka. Saudara, siapa yang hidupmu mau dipakai untuk Tuhan? How many of you today do you want to be used by God? Angkat tanganmu. Raise your hands. You want to be used by God. Haleluya. Saudara percaya Tuhan gak punya anak emas? Do you believe that God do not have a favorite son? Favorite child? Anda percaya Tuhan gak pernah pilih kasih? God is not a favoritism God. Tuhan hanya mencari orang yang mau dipakai God is dia. looking for people who say, I want, willing vessel. Kalau Anda mau, If you want to be used by God, sekarang letakkan tanganmu di dadamu. put your hand on your chest. Ikutin saya berdoa dengan bersama. Pray along with me. Tuhan Yesus, Lord Jesus, aku percaya I believe Engkau ajaib, you are an amazing Engkau God. besar, You are great. Engkau perkasa. You are awesome. Dan aku percaya And I believe Engkau ada dalam diriku. you are in me. Rohmu yang ada di dalam Your diriku spirit that is in me lebih besar is much more dari greater semua roh yang ada di than dalam all the spirit that's dunia outside ini. in this world. Aku percaya I believe Engkau menyertai aku that you're with me satu hari, one day, 24 jam, 24 hours, menjaga, guiding me, melindungi, protecting me, protecting me, hidupku. Baik protecting my pada life waktu pagi, in the morning, petang, afternoon, siang, evening, ataupun malam. even in the night, Sehingga tidak ada satupun until there's nothing, tulah sakit penyakit no yang sicknesses bisa menyentuh that hidupku. will touch my life. Karena Engkau Tuhan Because you are a God menjaga hidupku that will protect my life. seperti Engkau menjaga Just like you take care. biji matamu sendiri. The apple of your eyes. Dan sekarang And now, aku pun percaya. I believe. Buka tanganmu, Open your hands. buka matamu, Open your eyes. lihat tanganmu, See at your hands. dan berkata kepada saya, And, bersama dengan and saya. follow me. Dan aku percaya Tuhan, And I believe, Lord, di tanganku in my hands, ada tanda mujizat
there's a miracle. Seperti yang kau katakan, Just like you said, tanda-tanda ini these signs akan menyertai aku, will follow me. orang yang percaya People kepadamu. believe in Jesus. Aku akan menumpangkan tangan I will lay hands on atas people. orang sakit. I'll lay hands on Orang the sick. sakit akan The sembuh. sick will be healed. Aku akan mengusir setan. I will drive Dalam out demons namamu, in Yesus. Jesus' name. Setan akan pergi. Satan will flee. Dan aku percaya And I believe akan ada banyak tanda-tanda besar. a lot of miracles, Mujizat-mujizat miracles yang menyertai aku. will follow me Menyertai langkahku. Mulai hari ini from today sampai selama-lamanya. until forever. Aku mau And I want menyerahkan hidupku to commit my life untuk menjadi alat to be a di vessel dalam tangan Tuhan. in the hands of Untuk God, menyembuhkan, to heal, untuk menolong, to help, untuk memberkati to bless banyak orang. a lot of people. Terima kasih Bapak. Thank you, Father. Aku akan menjadi orang yang berbahagia I will be called blessed karena semua firman yang kau katakan because all the kepadaku word of God that has been said semua akan terjadi. will be fulfilled. Dalam nama In Yesus. Jesus' name, Angkat tanganmu bersama. raise your hands. Angkat tanganmu keduanya. Raise your two hands. Hamba berdoa melepaskan berkat-Mu atas kehidupan setiap tangan yang terangkat. Father, I release the blessing of God upon every hand that's Dalam nama raised. Yesus. In the name of Jesus, Biarkan berkat yang daripadamu Bapa. the blessings of God, Kasih karunia daripadamu the Tuhan grace Yesus. of God, Yang akan membuat mereka bekerja melampaui kapasitas that they mereka. will work beyond the Akan bekerja capacity, dalam kehidupan mereka. that you will use them Mulai sekarang from now sampai selama-lamanya. until forever. Dan Roh Kudus. And the Holy Engkau roh Spirit, penolong yang you Bapa are the berikan. helper. Engkau yang akan menuntun, You will guide them, membawa, and bring them, membimbing kami, guide them, berjalan di and jalanmu walk yang with benar. them. Oleh karena namamu, because of your di name. jalanmu itu, Because your hidup ways kami are right. berkenan kepadamu. Doa-doa kami kau dengar. All our prayers have been heard Engkau by God. menjawab dengan mujizat You will answer dan with tanda miracle. ajaib. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Dalam nama In Yesus, Jesus' name, kami sudah berdoa. we already prayed. Kami mengucap syukur. And we give thanks. Kami terima And we berkat-Mu. receive the blessings. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Yang percaya katakan. Those who believe say, Amin. Amen. Tuhan berkati. Hallelujah. The Lord bless you. Hallelujah. Amen. Let's give God a clap offering, brother and sister. Are you blessed? Are you blessed? Hallelujah. Yeah, nothing is impossible in God as you believe and as you obey. Amen. Hallelujah. And meeting is over. If you have any prayer request, you want to come forward to pray by the speaker, you can do so, or Pastor Matthew. Otherwise, God bless us. May the peace of God, grace of Christ, and love of God, and the fellowship of Spirit be with us. And, be with us forever and then until Jesus come back. Amen? Hallelujah. Let's give another clap offering to God. Before you go, greet each other. Before you go, tell each other, nothing impossible in Christ as you believe. Nothing impossible, huh?